Kereta Thomas berwarna merah. Ambulan berwarna putih. Bus Tayo berwarna hijau. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Mobil NASCAR berwarna hitam. Mobil supercar berwarna hijau. Motor cross berwarna kuning. Mobil sedan berwarna putih. Helikopter berwarna biru. Truk molen berwarna ambulan berwarna merah. Kereta Thomas berwarna hijau. Helikopter traktor berwarna biru. Eskavator berwarna kuning.
taksi berwarna kuning. Mobil off-road berwarna kuning. Molen berwarna kuning. Truk sampah berwarna kuning. Ambulan berwarna merah. Bus kota berwarna hijau. Truk tangki Pertamina berwarna merah dan putih. Mobil NASCAR berwarna oranye.